Good day everyone. So I'm back. Share na sad ko balik og videos na. Actually wala ko ga expect nga mobalik ko og share og videos kay kanang maulo lagi ko. Maulo ko mag video. Maulo ko mag picture. But then I discern that God wants me to go back in sharing videos in Jesus name. Kuan lang, it's just that this time around is about na sa akong life and wisdom nga akong na-learn ni God for that day nga ako i-share or revelation ni God mo ako i-share. But it's no longer about kana bitong everyday kay na ako'y verse nga i-explain kay what I've realized ato nga time kato nag-share ko videos ba kay pressure actually siya. Kay kana bitong na mga different views. And then, say, magunahon na sab ko nga, unsaon ako nga, proper ako isulti, rather than kung mag-share ko freely about my life, murag, free ra sad ako ang daway ko mastorya ba? Kanang dili ko kinahanglan scripted gani. In Jesus name, praise the Lord Jesus Christ. So, mo to siya guys. And then, yeah, mga sa day tawag saging, this is Lakatan. So, salamat day kaayo sa pag watch ani nga video. I know nga precious kayong time, no? And then, yeah, I've learned that really time is so important. And I'm happy that you were able to see this video and then hopefully that kuan makita na pod ko niyo for the next kuan for the next days ana and hopefully na ana pod ko i-share nga new from the Lord from my life and again, salamat kayo. Praise the Lord Jesus Christ forever. Hallelujah.